Okay, karon. Okay. Mga kids, are you ready? Well, mga kids, ready? Lain po ng tangbang bang. Name the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, for this day gives, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Lord, thank you for this day. Sa good weather, igiuwan, and then salamat kay naay nitambong sa mga gipang invite, and thank you so much, Lord, for all the blessings. In the name of the Father, Son. Right here, 10. Oh, right here, kanang. Uban, 10. 9. 8. 7. Dali. Ay, okay, nay, nakadaog duha. Balik diri inday. Balik mo diri day. Ay, okay. Naanay nakadaog. Abtik sila kids, no? Kisa atong pangalan inday. Linis. Ikaw, kisa imong pangalan inday. Jaira. Nag-eskwela mo? Ikaw, nag-eskwela ka? Oh. Di man ka nag-eskwela. Kinder. Ikaw. Grade 3. Diin ka nag-eskwela? Tuburan. Sa Tuburan, no? Diri sa atong barangay. Okay. Atong sugaton sa masipang pakpak. Okay. Ang prize, gianda ni Madam. Oh, wow. Prize nilang duha. Inyo lang, abi kong dinagsan nyo di ay. Okay. Kid, no? Ay, tesa. Ali. Oh, papakudak ta. Uban sa atong celebra. Ato ng birthday. Nya. Parang di ba sa pan? Ari day. Anak lang. Okay. Anak. Okay. Pakudak. Ngisi na yun. Oh. Yang makahaton ni Kuya Clown kaya na premyo. Og sunglass. Sige, sunglass. 10. 9. 8. Wow, sunglass. Di ba ni sunglass daw? Sunglass eh dong? Ha? Yes. Oh, bitaw. Kaya di, ang sunglass na agi na siya ay kanang proteksyon, no, sa adlaw. Okay. Kasi ito pangalan dong, babae ka, lalaki. Laki. Dito dong. Kasi ito pangalan. Oh, taga inay sa gamam. Okay. Wait ko gyud siya. Okay. Kasi ito pangalan? Ronaldo Tida. Autida, no? Oh, daghang autida diri sa Talibon. Mga parintir po na akong autida. Parintir ta dong? Okay. Okay, ta picture. Okay. Oy, makalimta lang goan. Preview. Okay, ana, preview. Di na ito pwede mo balik ang nakadaog ha. Sabot ta kay para makaangay-angay itong tanan diri. Okay? Ang kalangkis, balik diri. 10. Dali, mga bata. Dali. 9. Dali. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Okay, nagalag yun nila. Oh, yeah. Okay, mga kids, no? Daghan kayo mga. Kids, ito nakadaog kanina. Taas ka mo. Oh, atong taga-chance sila, ha? Okay, sorry, guys. Sorry. Atong taga-chance kay basi kamo po nakadaog na. Dagan mo kada. Wapa! Wapa gali. Wapa. Okay, paminaw. Oh. Orog! Oh, isa tulo sa'yo. Okay, Tagalog chance. Oh, Tagalog chance sila. Oh. One chance ha. Okay, uptick yun ha. Paminaw.
Lingkod! Oh. Parog! Parog! Right! Sorry, Inday. Kinsa pa to? Lingkod. Kinsa pa? Sorry, Day. Nangasayop mo. Sorry. Okay. Paminaw, okay. Aptik mo yun. Mata ni Kuya Clown. Okay, paminaw, ha? Parog! Hapit na sayop. Stand up! Oh. Sit down! Sit down! Right! Okay, sayop ha. Sorry. Oh. Sit down! Right! Okay, marunong na po. Sorry. Mga sayop ha. Aptik lagi mo. Kaya na premyo. Stand up! Oh. Stand up! Sit down! Sit down! Okay, paminaw ha! Aptik lagi! Oh, sorry ha, dong ha, sorry. Sit down! Right! Paminaw! Barog! Lingkod! Sit down! Stand up! Oh, atong punan kay mga aptik, no? Mga aptik. Pamingon si Kuya Clown, giling-giling mo ha? Okay, paminaw ha? Oh. Giling-giling! Ana lang, kimot-kimotan mo. Sige. Giling-giling! Pas! Giling-giling! Barog! Stand up! Sit down! Okay, mga aptik lang sila. Ato ni siyang balihon. Kay mga aptik mo, okay. Mga bright mo ni mga bata, okay. Pag mayroon si Kuya Clown, stand up ang iyong buhaton. Sit down. Pag mayroon sit down, stand up. Okay, paminaw ha? Ay. Sit down! Oh, ang mawahi ha? Kinahanglan nga, mawahi. Out na, sige. Sit down! Sit down! Stand up! Oh. Sit na! Stand up! Okay. Gamay na lang. Okay. Upat na lang sila. O 5. Okay. Oh. Stand up! Sit down! Stand up! Right! Okay, upat na lang sila. Minawa. 50 pesos cash. Ipalit og usa ka kilong bugas. Stand up! Sit down! Stand up! Sit down! Ay, paminaw ha! Sit down! Kisama ni sit down. Ikaw. Okay. Ikaw. Gini po niyo, sit down na siya? Sit down po gano. Ikaw ang nakadaog. Yeah. Okay. Kisay pangalan na to, Inday? Kimberly. Ha? Kimberly. Okay. Taga-diin man si Kimberly. Tagabayang. Okay. Na yung mama ni mo dire. One more! Louder, ha? Okay! Happy birthday to you. May God never bless you. May God happy birthday to you. Okay, countdown 5. Then mag-blow na yun ang mga
nag-birthday karon. Count! 5! Start now! 5! Blow! Blow, sa. Next. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, from this day which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Okay, nakadawat mo og mga kuataklan, okay? Mga unta. Og ang sa mga dagko og sa matanan tanan yun no. Kitang tanan na rin. Unya, ang katungwa pa magpa-picture, pwede diri magpa-picture ta. Oh, magpa-picture ta diri sa nag-birthday karon. Okay? Oh. Tingali, ang una ni lamisa, magpa-picture diri. Ana. Oh, ikaduha na po. Okay. Ay, by lamisa tingali. Magpa-picture ta sa atong celebrant. Video. Jangan lagi mama. Gila nih uban. Stop the music. Mura pa mumuana ni mama, kanang mura mumuana ko mama. Buhag. Muhag na, kaya na. Thank you.